जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर लगाण वर्षा जो पर्यटक मान शिमिलपाल बंद नहीं सूचना देले आरसीसीएफ। शिमिलपाल जातीय अभयारण्य मध्य कालबैशाखी प्रभाव में प्रबल वर्षा वज्रपात होता कारण 2 दिन पर शिमिलपाल अभयारण्य बंद रखा नहीं शिमिलपाल बाघ संरक्षण प्रकल्प क्षेत्र निर्देशक तथा आंचलिक वन संरक्षक डॉक्टर प्रकाश चांद गगिनानी एने शनिवार संध्या 7:40 समय सूचना देते। तेबे पर्यटक मान सुरक्षा दृष्टि यही पदक्षेप नि तेबे स्थिति अनुधान पर पर्यटक मान अनुमति दि जापे बोली विभाग पक्षर सूचना प्रदान करा। परवर्ती खबर कुआपथर झड़ जो जिले में 19 गोटी ग्राम पंचायत 47 ग्राम 4775 लोक प्रभावित होगा नहीं सूचना। प्राथमिक आकलन अनुजाई मयूरभंज जिलार बांगरीपसी विशोई कुड़ियोला सारसकणा करंजिया ब्लॉकर मोट 19 गोटी ग्राम पंचायत 47 ग्राम 4775 जन लोक प्रभावित होती। 350 गोटी कच्चा घर संपूर्ण भाव नष्ट हो जाता बेले 11 गोटी कच्चा घर गुरुतर भाव क्षतिग्रस्त होती। 295 गोटी कच्चा घर आंशिक भाव नष्ट होता बेले 4 गोटी कच्चा गाई गुहाल नष्ट होती। एतद्व्यतीत यही कुआपथर झड़े विद्युत जोगाण बंद होता एवं गमनागमन भित्तिभूमि क्षतिग्रस्त होती। यही परिप्रेक्षी में प्रशासन तरफ विभिन्न स्थान में रिलीफ केन्द्र खोल जाई क्षतिग्रस्त लोक मानू रखाई घर भांगी जाइथिबा लोक मानू 177टी पॉलिथिन रोल जगाई दि जाइछि। एथि सहित लोक मानकर आशु चिकित्सा 5 गोटी मेडिकल टीम नियोजित कराई। क्षेत्र अधिकारी मानक द्वारा क्षतिग्रस्त आकलन कार्य जारी रही। पूर्णांग आकलन पर सरकार नियम अनुसार क्षतिग्रस्त लोक मानू सरकारी सहायता जगाई दिज्व बोली जिला प्रशासन पक्षर शुक्रवार दिन प्राय 2 घटिका समय ए बाबद सूचना प्रदान कराई। परवर्ती खबर कालबैशाखी प्रभाव में बारिपदार प्रबल पवन साहू वर्षा कुष्टा बारिपदा रास्तार राजाबसा ठारे गछ पड़ी रास्ता अवरोध। सूचना अनुसार शुक्रवार अपराह्न समय कालबैशाखी प्रभाव में बारिपदा सहर प्रबल वर्षा साहू पवन बही देखा मिलता। तेबे अपराह्न प्राय 5 घटिका समय कुष्टा बारिपदा रास्तार राजाबसा ठारे एक गछ रास्ता पर पड़ीजार देखा मिली फल रास्ता अवरोध होइथिबार दृश्य देखा मिलता। उक्त प्रभाव फल दीर्घ समय धरी जानवाहन चलाचल बंद रही। परवर्ती खबर कुआपथर माड़े विषय अंचल व्यापक क्षयक्षति सरकारी साहाय्य पाई राजरास्ता को बंद करे स्थानीय बासिंदा। मयूरभंज जिलार विषय अंचल राति 8 घटिका समय कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा सहित कुआपथर माड़ होइथिबार देखा मिली फल अनेक लोक कुआपथ माड़े आहत होता देखा मिलता। तो प्रशासन पक्षर कौन साहाय्य न मिलू जातीय राजपथ 49 को खड़मबेड़ा निकट में अवरोध करते स्थानीय बासिंदा। तेबे प्रशासनिक अधिकारी पहुंची बुझासुझा पर दिवा 2 घटिका पर रास्ता अवरोध हटता देखा मिली। परवर्ती खबर विषय अंचल कालबैशाखी प्रभाव में क्षयक्षति होता नहीं बारिपदा ठारे जिलापाल सहित आलोचना करे विधायक। विषय अंचल कालबैशाखी प्रभाव में क्षयक्षति होता नहीं सूचना पाइबा पर राति 8 घटिका समय सारसकणा विधायक भादव हांसदा बारिपदा ठारे जिलापाल को साक्षात करी आलोचना करी यथाशीघ्र क्षयक्षति आकलन करी तुरंत सरकारी साहाय्य देवा निमंते बीडीओ एवं तहसीलदार मानकु निर्देश देथिले। परवर्ती खबर बांगरीपसी अंचल कालबैशाखी प्रभाव में क्षयक्षति होता नहीं भुवनेश्वर ठारे विभागीय मंत्री सहित आलोचना कले स्थानीय विधायिका। बांगरीपसी अंचल कालबैशाखी प्रभाव में व्यापक क्षयक्षति होता सूचना पाइबा पर दिवा 4 घटिका समय बांगरीपसी विधायिका संजली मुर्मू भुवनेश्वर ठारे विभागीय मंत्री सहित आलोचना कर यथाशीघ्र क्षयक्षतिर आकलन कर समस्त सरकारी साहाय्य देवा निमंते जिला प्रशासनिक अधिकारी बीडीओ तहसीलदार मानकु निर्देश देथिले। परवर्ती खबर करंजिया चढ़ईबोल रास्तार अंकुरा निकट में सड़क दुर्घटना 2 जन गुरुतर। करंजिया चढ़ईबोल रास्तार अंकुरा निकट में राति प्राय 8 घटिका समय एक सड़क दुर्घटना 2 जन गुरुतर हो करंजिया स्थित उपखंड चिकित्सालय भर्ती होता बेले उभयंकर अवस्था गुरुतर थिबारु प्राथमिक चिकित्सा पर सेमानकु मेडिकल स्थानांतरित करा नहीं सूचना मिली। गुरुतर व्यक्ति 2 जन हेले ररुआ अंचल प्रकाश मंजरी एवं करंजिया रजावंत साहिर उमा चादर बोली जमापड़ी। दुर्घटनार कारण बर्तमान सुधा स्पष्ट रही।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ପଣସିଆ ଛକରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଚୋରା ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ଘଟଣାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବେତନଟୀ ଜେଏମ୍ଏଫସି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମୋବାଇଲ ଟିମ୍। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପଣସିଆ ଗ୍ରାମର ହିମାଂଶୁ ସିଂ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହିମାଂଶୁ ଚୋରାମଦ କାରବାର କରୁଥିବାର ଖବର ପାଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମୋବାଇଲ ଟିମ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶ୍ରୀଧର ମହାନ୍ତି, ବେତନଟୀ ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହାୟତାରେ ସଦଳ ବଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ହିମାଂଶୁ ଦୋକାନରୁ 15 ଲିଟର ବିୟର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର 8 ଲିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚୋରା ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମୋବାଇଲ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିମାଂଶୁକୁ ଗିରଫ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବେତନଟୀ ଜେଏମ୍ଏଫସି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଛକରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଲାଗିଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ସାଇନବୋର୍ଡ ଚୋରି କରିନେଉଥିବା ଭୁଟୁଭୁଟି ଗାଡ଼ି ସମେତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାବୁ କରି ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦେବା ଘଟଣାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 5:30ଟାରେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ କବାଡ଼ିବାଲା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ନୂଆବଜାର ଗୋଳାପୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ନୁରୁନ୍ ଇସଲାମର ପୁଅ ଶେଖ୍ ହାବିଦ୍। ଏତଲାକାରୀ ଆଇରନ୍ ଟ୍ରାଇଏଙ୍ଗେଲର ଅଧିକାରୀ ଦିନେଶ ପ୍ରସାଦ ସିଂଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ବିଶିଷ୍ଟ ସାଇନବୋର୍ଡ ଲଗାଯାଇଛି। ଉପରୋକ୍ତ ଶେଖ୍ ହାବିଦ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚୋରି କରି ନେଉଥିବା ବେଳେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଉପକଣ୍ଠ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଛକରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଭୁଟଭୁଟି ଗାଡ଼ି ସମେତ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀକୁ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ପୋଲିସ 120 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶେଖ୍ ହାବିଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବେତନଟୀ ଜେଏମ୍ଏଫସି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତର ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାଗଧା ଛକରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 10ଟାରେ ଏକ ଜେସିବି ଧକ୍କାରେ ଜୈନିକ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବେତନଟୀ ଥାନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ନଙ୍ଗଳକଟା ଗ୍ରାମର ନାରାୟଣ ହାଁସଦାଙ୍କ ପୁଅ ସୁନୀଲ ହାଁସଦା। ସୁନୀଲ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ତାଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ସୁନୀଲଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ 1033 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସୁନୀଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ସେଠାରେ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁଆପଥର ବର୍ଷାରେ ସମଗ୍ର ତିରିଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଣ୍ଡୁପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଦିନାଶାସନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଝଡ଼ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆନନ୍ଦ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନରେ 7ଟା ବେଳେ ଆସିଥିବା ଝଡ଼ର ବେଗ ଏତେ କ୍ଷିପ୍ର ଥିଲା ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ମିଶା ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର, ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ଜିନିଷ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସବାବପତ୍ର, ବିଦ୍ୟାଳୟର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଛୁଟି ହେବା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବାରୁ କାହାରି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ଛାତର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ପାଖରେ ଥିବା ରାମ ସରେନଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଘରର ଆଂଶିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ସେହିପରି ବଡ଼ଡାଳିମାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପ୍ରଭାବରେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଜଳଢିଆ ସାହିରେ ଫୁଟକି ପାଟବିନ୍ଧାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ତାଳ ଗଛଟି ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବିଜୁଳି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶେଷରେ 10 ଦଶନ୍ଧିର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ଆଉ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲା। ନିକଟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି ଲୋକାର୍ପିତ କରିଥିବା ବେତନଟୀ ଶବ ଗୃହର ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଥମ କରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବେତନଟୀ, ବଡ଼ସାହି ଏବଂ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ବାରିପଦା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ବେତନଟୀଠାରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଶେଷରେ ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି ନିଜସ୍ୱ ହାତ ପାଣ୍ଠିରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଇବା ସହିତ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ
स्वास्थ्यमंत्री ठारू आरंभ करी सीडीएम एवं एडीएम सहित व्यक्तिगत भाव जोगाजोग कर रही समस्त प्रक्रिया को चूड़ांत करथिले। निकटरे शव व्यवच्छेद गृहर लोकार्पण करथिले सुधा किछि उपकरण पाई ताहा आरंभ हो पारि नथिला। शेष में सीडीएम डॉक्टर प्रभात कुमार बेहरा एवं एडीएम डॉक्टर विजय कुमार दास तत्परतार सहित आनुषांगिक व्यवस्था को चूड़ांत कराइथिले। बारिपदा शव व्यवच्छेद करुवा अमर कुमार मुखी शुक्रवार बेतनोड़ी डाक्तरखाना पहुंची थिले। बाछुरीपड़ा ग्रामर बेकरे फांसी लगाई आत्महत्या करथिबा दैनिक युवकंकर मृतदेह को जबत करी बैसिंगा पुलिस व्यवच्छेद पाई बेतनोड़ी डाक्तरखाना आनिथिले। बैसिंगा डाक्तरखाना अधिकारी डॉक्टर कृष्णवल्लभ पंडा शव व्यवच्छेद कराइबा सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करिथिबा बेले बेतनोड़ी डाक्तरखाना अधिकारी डॉक्टर अश्विनी कुमार पंडा डॉक्टर आकाश सांतरा आवश्यक सहायता जगाई देथिले। एही अवसर में बेतनोड़ी मंडल उपसभापति जीवन परिड़ा, पुरुणिया अंचलर युव संगठक शांतनु कुमार पंडा, संजीव जेना प्रमुख उपस्थित रही। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिबारु आपनकु अशेष धन्यवाद।